मु शक्ति मोर नहीं दया माया मोर नहीं भक्ति मो शक्ति। ए डायलॉग सुनला पर सब हीरो हीरोइन माने हे जाउथबो तम ऊपर विरक्ति किछि होजन विरक्ति किछि होजन भक्ति हो शांति शांति भक्ति होजन शांति किछि पाउचंती शांति एवं किछि होजंती विरक्ति कारण भाई हमर होजंती शक्ति। नमस्कार दर्शक बंधु मु मिटू मानस राधा पंडा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तरफरु आपन को ढेर सारा स्वागत है को इंडिया वीडियो रे आपन को हृदय अभिनंदन। तो वर्तमान गौरी गणनाट्य पाखरे वर्तमान आपण मानकर अति परिचित खलनायक मो पाखे अच्छी तेणु सहित किसी अंतरंग मुहूर्त कटेवा ताकर किसी भितरी कथा जानिबा एवं किसी नियारा कथा सुनिबा। तो नमस्कार संजीव भाई। नमस्कार जगन्नाथ। आम चैनल को प्रथम थर पे स्वागत। हाँ आपन को चैनल को प्रथम स्वागत राधा पंडा ऑफिशियल जाओ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे जाओ मिटू सर आसी आम पहुँचती आम बहुत दिन संपर्क खुशी लगुच पार्टी आम पार्टी पाखे पाखे पड़ी आम संपर्क तो अलग पार्टी कथा छाड़ जाओ आज पहुँचते मो पाखे से मत आंतरिक बहुत खुशी मो संजीव जेना एतर गौरी गणनाट्य मुख्य खलनायक मो पाखे सार पहुँचते से बहुत खुशी आज्ञा आडभांस नुआ वर्ष तो ये जाओ आउ 2-3 दिन नुआ वर्ष आउ वीडियोटा भी रिलीज हो जदि नुआ वर्ष एडवांस हैप्पी न्यू ईयर आउ वर्तमान कथाबार्ता आगु नवा पूर्व आमर सुंदर डायलॉग टी मुझे शुणुली तो से मानिया डायलॉग टी टिके ओ आज नाटक एमती जीवन शेष कौटी नाट्यकार मलेक महाराणा आ निर्देशक ओडिशा यात्रा जगत में भीष्म कहले अत्युक्ति हेनी ओडिशा यात्रा जगत में भीष्म सीताकांत महांती नाटक आज नाटक कैरेक्टर हूँ शक्ति छोटिया मानिया उत्साह कहले मु शक्ति मोर नहीं दया माया मोर नहीं भक्ति मो शक्ति। ए डायलॉग सुनला पर सब हीरो हीरोइन माने हे जाउथबो तम ऊपर विरक्ति किछि होजन विरक्ति किछि होजन भक्ति हो शांति शांति होजंती शांति किछि पाउचंती शांति एवं किछि होजंती विरक्ति कारण भाई हमर होजंती शक्ति। जाओ बलांगीर आम अच्छु बहुत घर पाखु बहुत दूर आ एरिया भी भल लगे लोक मान भी भल आ दर्शक मान भी कलाकार को सम्मान दिखती तेणु आम आसिक पहुंचु खलनायक हिसाब से कंस महाराज को भेटिले ना नहीं आज आसते मुझे भेटी से तो बहुत दिन संपर्क आम विश्व दरबार जो सांग थे से संपर्क से आज पहुंचले खोज खोजी जाओ फोटो अच्छी आज पहुंचते दुख सुख हेलु चार बार टे कंस महाराज पीकी गले यात्रा केते वर्ष हो गला 21 वर्ष 21 वर्ष ग्रेजुएशन पर आउ कौन 21 वर्ष भितर समस्त जीवन में किसी खुशी आसी किसी दुख आई एमती कौन दुख गोटे आसी जोटा को आप जीवन सारा भूली पारे दुख तो बहुत अच्छी बहुत दुख दुख तो कलाकार जीवन ही दुख खुशी समय आम के पहुंची पारूना से दुख मो जेजे मोले यात्रा मुझे मो जेजीमा बोले यात्रा करुच्ची मो 3टा भाईर बाहागर है मुझे यात्रा करुच्ची मो 2टा भौन बाहागर है यात्रा करुच्ची मो सान भाई बाहा मुझे यात्रा करी तेरे खुशी मुहूर्त मुझे खाली फोन शुणे ये को कष्ट नुह कि सेमती माने कोरोना तो शरीर टिके असुस्थ होता गोड़ मारे निज भूल दंड पाइबा कथा से केते दिन यात्रा मोर तो जस्ट गोड़ कटी घर जाए पहुंची कोरोना आरंभ होगा मैं मुझे घर पहुंची जो दिन मोदी डिक्लेयर करे मोर गोटे दिन टाइम दरकार गोटे दिन पर बढ़ी चलना मो गोटा बढ़ी चलना मो गोड़ सहला कोरोना सहला 2 वर्ष रही घरे बढ़िया एका बेले सब दुख कष्ट एका बेले जाओ भगवान कोई गोटे बड़ दुख दबार प्रभु को इच्छा जाओ आपण मनुष्य भी बहुत मिस करवा आम जो रही दरबार में आपण कम आप सब प्रकार गीत पाक आरंभ सब कला भगवान भी देखते नए कलाकार ना कि पुणी आसिक गोटे हस खुशी कौन कह सर आज मोटा खाई सुखी जाइए मो आम मिशुच आम जानून किए केमी माने आगुरी जो आम पश्चिम ओडिशा यात्रा करने आसते आम पाखे गोटे यात्रा वालार गोटे स्टाम्प था पश्चिम ओडिशा लोक आमको एत ग्रहण करुन केमी फिलिंग्स पश्चिम ओडिशा 100 ना भी 80% प्लस अच्छी आ 20% अच्छी 20% किंतु रोच कि समस्त नुह
ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ? ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲଗା। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କହିଦିଏ, ଜଣେ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ତ ସେବେ 21 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଇଏ ବୁଡ଼ିଯିବନି? ନା ନା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଚାଲିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। 21 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ମାନେ ଫୋନ ନଥିଲା, ଚିଠି ଏ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଦେବୁ, 3ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ପରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବ। ସେ କଷ୍ଟ ତ ଅଲଗା କଥା, ସେଗୁଡ଼ା କଷ୍ଟ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଠିକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେର୍ସିଆ ହଉଛି, ଯେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟା ହଉଛି କ୍ଷଣିକ ଅଶ୍ଳୀଳତା କ୍ଷଣିକ। ଆଉ 2-5 ବର୍ଷ ପରେ, 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ କିଛି ନଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସେଇ ଯାତ୍ରା ଥିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବାଟ ନେବେ ହଉଛି ରାଇଟର, କଳାକାର ତ ଘଟିବେ, ନାଟକ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଦର୍ଶକ ଟିକେ ମୋହିବେ। ଆଗକୁ ନେବାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ରାଇଟର। ରାଇଟର ଚାହିଁଲେ ନାଟକ ବାଟିଯିବ ଆଗକୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ସବୁ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ମୋ ଭକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଜୀବନ ସାରା ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅଳି। ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଅଳି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 2025ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ନେଇକିରି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ। 100% ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ଭଲ। ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ ରହିବି, ସିଏ ଭଲ ରହିବି, ସେଟା କ'ଣ କଥା? 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉ ନାଟକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳତା ଦେଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଟକକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି? ନାଟକ ତ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଖଳନାୟକ ବୋଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଯିଏକି ଟାଇଗର ତାରଣୀ ମୁଁ ଗଲି, ମୋହନ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭିକୁ ସାର୍, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୋତେ ତାରଣୀପେଟରୁ ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ସେଠି 3 ବର୍ଷ ରହିଲି। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମାନେ ଖଳନାୟକ ବୋଲି ମୋତେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ବହୁତ ଅଛି, ଷ୍ଟେସନ କୁଲି, ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଶାଳିଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବହୁତ ନାଟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆମର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନାଟକ। ପ୍ଲସ୍ଟା ଦେଲା ସେଠି ତ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇଲେ, ପ୍ଲସ୍ଟା ଦେଲା ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସେମିତି ସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ନାଟକଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୀରପ୍ପ ରେଡ୍ଡି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୀରପ୍ପ ରେଡ୍ଡି, ମା ତମର ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ବାପାଟା ମୋର ଓଡ଼ିଆ, ଘର ଜୁଆରେ ବାପାଟା ହେଇଗଲା ମୋର ବଡ଼ କୋଡ଼ିଆ। ଟଙ୍କା 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 ପାଇଁ ଯାଏ ମୁଁ ମାରି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମା ମୋ ନାଁ ଦେଲା ବୀରପ୍ପ ରେଡ୍ଡି। ବଢିଆ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଡାଇଲଗ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଅପଡେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କୋଉଠି ରହିବେ ସେଟା ତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। এই চ্যানেল মাধ্যমে ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଭାଇ ଆମର କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆସନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ନାଟକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଥରେ ପୁଷ୍ପପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।